rice cooker. Dabi. Ukowia ade a wawia. Se wote mo no, se wante wawia. Na wo san wia rice cooker kan ho. Rice cooker na wia. Dia you know na mete mo no pe rice cooker na me se. Rice cooker na yo dia. Emo no de wo wia. Tinka o de kono Kameru ko se ni mo no mate bi ko de tin wa be ma de makodi. Abusuya oman Ghana mu de so ye kronfo na pese obokro no a anka beya yusu obi te se Nam1 na adwene bi se ne beya so obokro no na se so obu nipa hodo fa so a ye che okra na ye begyawo na wanenam ho dan se obekwa ko wia ade ketekete bi ne de wakwa kotum emfie poli be edu abusuya akronfo dodo na enenam fie ana omo nya akronfo na omuko wiewia no man ketenkete no ya jeli wom ayare hosem adiachi na uko Yo ebusuafo amutie manase mo hweme eyemo amode se konkron beska out nana prempe ene kasei ebusua ene ye ba bidin komo afa eye prison na duafie na wo hwe ensema ekoso utie eye abrantie na medin kan ebo no video na ebusua eye rehosem na ebia ebe wa adwene se ensem na abrantie na eka no waboni trim ano woka dabi no kurepa na so ko eye prison ho se de menua Ibrahim bebi obi Nyankopon owuchira no ono ne ta ko eye prison so ko ho na se wutieti eye ensem a enam so ma ye den kofu bi kotum wo ho a ebusua ohun bedwiru na ene mebese edin komo kakra bi efa eye yennuano ma yache wo mo edo makwa kogu eye na bi afie a ye de ko putoka se ma ye kan prison eno a ana mani ko twa sa video we so e wa mansanten tankese no so na yare hosem wo hwe manim kura na me sorry no pay ya na so okay ma menye sa video we se ne be ya ye nyine betimi abobo ho na ya kire ya adwene e de afa eye ensem bi ho na ene de ye ba bidin komo e de afa prison normal ekoso yenua bi nso no wo ye exp0s ye ne koto mu na obae no ensem a okohu wo ho ene noma bi a twemu ewo nani so no abranti e de atodwa oho nso no ye beko na yakwa akogye ensem kakra bi de afiri ho aba tabusua kame ho na ye nyina yembobu nsem ho na yendi nkomo na yehu sibia enoma ekoso etino ansa na ye be hyase no momien kwaje eye yaboafo nkrato na yewia na ye de dwumadie na ankasa ahyehye so abusunya utie ensem pa ekoso kwan a enam so me fa anase ye de chinkofo bi kwatum na abusunya obesu me didi ya nyantachua emre biam diska be free Europe akoma abusuafo wo Ghana no me use Taptap Send no fee mobile money transfer eye easy eye convenient eye fast and sounds so ye free won't ya hwe me discover ye mapim Taptap Send Intienne also download the Taptap Send app no ewo mobile phone so free na fesika komo abusuafo wo Ghana afa na nyina Taptap Send papa no yo abusuafo mesa mo bibia kwa ba e de abadwumade ni so biom ene de ye behwe videos ahodo bebre na eyare hosem na mum de dika no momien kohwe eye abrantie ya woso okowiamo emo a ye de rice cooker anwa na omo pa no kronfu ye nyande ne ko se pe
ana je say ye de ne call court na nsensem bebre a enam so ma brantie yi okoda mu na bone ne kodu ye de bo no nyina say wakwa akowia eye emo abusuya ye hwe sa video ye mbra na ye wia na yatoa so rice cooker mo no kwa me nyanti dabi ukowia ade a wawia se wote mo no se wante wawia na wo san wia rice cooker kan ho rice cooker me wia me mo dia yin so na me te mo pe ya rice cooker na me se rice cooker na ye odia ba cho da bi emo no de wia ai tinka ode kono konoa kama ko se ni mo na ti bi o ko da tin wa be ma ya de makodi eye mo a ya no adedada ne kan sai enti mo a ya no wo kodi bi ana do aba prison na komo dew ada wonya adwuma ba cha na ti ya ka na mba na mi ni mu bia ho tebe so na metu ti ma me by force bi ku da bi fi ku da kechi o mbe ti o me na ma pi da su ka na ba me te mo mpam ko fo mpam ko fo na me se me nya ko fo na komo da de me na me se na me se me fi tebe so na metu okay so me tebe so na metu bia ana mu de me ko police station bushon formula ntino me da mo ni ko to process 2 weeks with here am esin papa ya de afri ma me e kom papa e esin ma me ko ehia polices me ko ehia polices mo on ma na ti ya de ni ba na fa me ko court me be sam me ko court mo court on ma na dia de ni ka se o be twema so dia so ke na me woka dia se me na me woka na me se me pa ni chewo me ba de si am papa afri yampa atifo asaba woka no na attempt to steal just so yes wuwia bibi but ya nchoro asa yemo na nka wuwia di ugidi na ye ka se offenses bi say no minipa bi say nsase ye do mo ba prison le gidi se asama woka ye no kretrodo dia se de ye ne warrant nso kire so attempt se wuwia aduane dia me gidi se nipa we nyina na ese ye pe adwuma bi mo ye ensese ye do mo e ba prison eno na yeguso USAID justice support activity no ka enipa pi a lot of civil society organizations so ka ho ese aban mo pass sa bill into law na yenyusi nipa o mo tisei no yemfa mo nya adwuma na ye prisons no ayema ebu afaso e basa na Ghana prison service you put a lot of stress on them obehwe bra mo bre do ba bi officers na akra na se mo san yi o mo sika ayade a eye ahomete inter the shredie kese ye de ma ye lawmakers ene aban eno no sese mumie no wasem a wokan are ho ba prison so no ba bia oda no menye so se ho ye ba bia ye pa so papa me da bi mi be ma ho kire kwa ntimi eno de menyi menka se yi be ma ho kire me ho kire da ba ko de da 126 ene de onso emmo ka wa akono awomo na akoto wo di obi mo ena woko akodi yenye ne saa o mu se meti asese ne komodo esese nka ubisa ntimi nko ro obi dem na won sha ase nkodi ne mo by force ene ko enye etiti amra yo abusuyanfo mesa mo bibia kwa ba e de abadwumedie ne so biom utie ensem na abrante ne kae na abusuya ube fi se abrante ne kura wa sheda wa boni trim ana wo kansem abusuya enye ni trim no abo eye no kretrodo menso so krono so ana se ye kana se krono bia ye krono eni se emra no so mu nko ade a ewo se ye twenwa so se de emra ne tie ba ebusuya obi akwa akowia emo keke ukọ eye prison wona nkofo ka omabakwasem nkofo ka eye kwadu a ye de bom ade kro a omukọ ye a ye de omo ba sa na dwie fie ho eye prison wa ebusuya o se be fem obi timi kutu banche obi timi kotwa obi bo de obi timi chese sa no man ketenkete bone nketenkete no yitimi twa obi be 5 years yitimi ma obi be 10 years for body keke a wakwa akotwa eye krono menzo so krono so nemum ye wo krono bi wo ho a eni kwan se ye de wo mokofra obi a wodi etuo akokro no bo mebo abrante bi video bi so e de a kirew ono so no na oyobi a eye powder fitai bi aha
eno ho adwuma ana na wo ye nti ono no de we nipa bi a wotonton saa powder no e de meme mankofo ne ade ye so ni mu no ye man 10 years ana okoda mu 10 years wodon so de eye eno me course edwadie a ekoso e wo prison wo ene se bi ye fankofo to e wo prison wo abrante no e de tudwa enti ye bekwa akotie wono so ne de na emom se wotie abrante we a okowie a eye emo wotie eye ne nsem na were ho sem a wo de tudwa na abusua ha adwene peyi enti nipa bi sei se wo de ne kofra obi a woton nu bone nipa bi sei so wo de ne kofra obi a wo de etuo akokro no ba ufi se anase wo gidi se ye yini pia on graduating free eye emu wiewia enko eye etuo a ye de kokro no bo abusua obe graduate e de free emu a ye wia e de akọ eye ye friends etuo a ye de kokro no bo if you say wotie video na mesabo e de akire wona abrante ne ka say so ko prisoner ye reform nipa so be kromu a ye do kwoto eye na duafie eye prisoner ye do kwa kwoto se be ya bone na wudi ye a enam so ema ye do kwohie mu no obeba no na waye nipa foforo ewo mu se abrochira kura no enye nipa bi enye omu nyina ana ye do omo kwa omutime reform anaso omo sesefiri omo bone a enam so ema ye do omu kwohie mu no abrochira kura isi na mom efadodo na so kwa omo ba ebe nipa foforo ba wo hwe oman Ghana mu a abusua se enipa be yemfo na se bia 100% ene ye do omo akwa akoshima emu be 2% ne ba bontia omo sesa se omo mugu no eye be 100% emu be 2% ene ye do omo koto eye na duafie eye prison wa omo ba omo sesa if you say oti abranti we na ansem na okowia mo ene de nukohie mu eto obi a wakwa kowia mo na ye de nakwa fra omo a sebi omo de etuo ekọ kro no bo no ye de no kofra sa na ukoduru na ye bebusa akwan so ade be na de oba ha eni so okoto obi a wodo no wo ye criminal no obi ti se atayi wakwa akoto obi ti se atayi a ono ohwe oman Ghana mu a baabi a befa bia no ode atuo ekokro no bo okum nipa wo yesi na ukoto ono ne nseso be 200 in a room na wo no wo de emu wia ene ko ho a agusua yese sa na adweno bo ebe bo no sa wo jimifo amanfo de etuo kokro no bo no wo de emu na akọ wia ye enti nipa bi sei ye de ne kofra eye akronfo a omde etuo kokro no bo na eho ana wo ba be graduate ede free eye emu awiewia na afei ye beyi na manaba no enya ade a okoko sesa na adweno anase ye de ne ko se ye kwakọ reform no afei obebe fie no na wo de tuo na ekwakọ kronobo ifiri se okoye no wakwakọ sua ekwan ya efa so bo krono pa e wo prison wo etino ye nnuanum bi sei a omo bone a omo di ye no enhyeda enye serious anas enhyeda enhadwin bi asa no anka mesra Ghana aban se eni kwan se ye de omo nyina kobom ekofra wo mo a omo bone na omo die no eni soso anas ehu anka obi a wakwa akowia mo anas obi wa wakwa ekom ne de no wakwa akotwa obi board ye obi wa ekom ne de no ye friend say wakwa akotu obi banche sa bone nketen no obekuru ha yewo eye adwuma bi a ye twama wo yemfa nkotumo na emom yewo adwuma bi a ye bedi nkan edi atwewa so se bi a anka Ghana ye hwese bi a bola emren ewo man Ghana mu a nipa bi sei a wakwa akowia mo a ne bone a wodi ye no enhyeda nya bone bi a eni susu bi asa no anka nipa bi sei no na anka bi a eye baby ti se ebi a Kumasi edum from PZ to kwa ka Dr. Mensa nanka se ni pay ya ma eye aposifo anase ye twa nipa bi a o megina se ni pa no so nanka eye gatemu a bola ne nuoma akwa hyehyem nyina no nanka ye de sankofo we eye se adwuma no
oba buruchira ha saa na yefrɛ no ye wa adwuma bi wɔ ha obi wɔ ha ne bɔne na wakɔ akɔdie no eni kwan sɛ ye de ne kɔhyem na emom ye bɛtwe naso ekwan bɛ na ye bɛfa so atwe sɛ nipa koro wi aso ekwan a ye bɛfa so atwe sɛ nipa koro wi aso ne sɛ ye bɛma na ye adwuma ɛwɔ kurom enti wo bɛba kurom a bo sɛ obi wɔ ha office na wo pepa ho obi wɔ ha ye de ne bɛkɔ bi a aban adwuma bim na wo ye ho adwuma enti e bia bosome na nipa ne hye na wo ye sɛ adwuma na akɔpem sɛ obewie owie a ne agya no enti sɛ nipa no ye keep on records e de ato sɛ ye de bo kokɔ ukɔwie a ɛmo e bia ɛkɔm na de wo ɛna nam so ma ukɔwie a ɛmo e bia ɛkɔm na de wo ɛna ma ɛnam so ma ukɔtu obi banche ye de abɔ kokɔ ya mo adwuma bi a obɛyɛ bosome after bosome no yesekɔ ya bɔ fingerprint ya throw din o records bi ada hɔ etino e bi ɛda foforo na wo sa kɔ di bɔne bi a ɛsere de wokɔyɛ na ne ɛhu sɛ wo no ɛyɛ wosuban ntiano no de na afi ye ba betwe waso ɛde wakɔ ɛyɛ na duafio na wakɔ akɔ sesa waadwene na busua nipa bi sɛ a wakɔ akɔ wiamo a yɛde na akɔ akɔfra ɛyɛ akorɔfo renfo yɛde na akɔ akɔfra saa akorɔfo renfo wi ɔbɛba no ɔde etuo mom onko wiamu bi mu ɔbɛ graduate na afi etuo ɛna ɔde bɛbɛ yɛ so ntebusua yɛbɛsrɛ Ghana mpanifo ohwesi bi a prisons a ɛwɔ Ghana enipa bɔdɔmpem ɛwɔ hɔ na bɔne a ɛkɔso wɔ hɔ no abusua ɛsɛwɔni ɛnso kakyerɛ abrantie bi a ɔno so yɛde ne kɔhyɛ mu wɔbaayɛ no wɔde nsɛm bebree atodwa abusua momie nkotie ensɛm abrantie wɔbaayɛ no wɔde atodwa yiwia na yatoa so ache no so mletia onu wi ntim do kɔto afia sama wa adwen asesa obu a wo fio e basa yasem do kɔ afia se oba kwadwo ekɔbaayɛ no asesa ba say dey tisa okay say dey do some man some ye fraud eya adwuma nkasa ho wi e no ho no mo ton akese prison ho no na ho no se ansa na obi benya kwan abamu no prison warders na be inspection ni ade nipa mamu sa ti ye dan na munya momi u se ya kase Jeremiah Jeremiah abobo ni ana officer no so hwe so no so ye Jeremiah because no so twa 60 years so ana ye do ko officer ansa de opebia no oye because so ko kan we so ntro letter say ye mfa wonya dey emra okay wono aso de na de wa dey aba ho anti sa na ya officers ne ka kire mo ya sa no mo kan unze bi ti se fun ye kura mi okay ukọ ho no ma abonten ye tetega na ukọ ho 2 million okay nti ubenya bi ato ne bo na eden ebi wo ho nti udie we upie na obeto ya na udi fi ho ne ba udam nu kitafon me shey inside na mi kura na hwan na de bre wo ho okay ye wo bu wa otimi fa we she ne to pacho kasa no se bi ho ha me fe eya franentuma kakra o de she na chi o de she sesen from bibi ti se pumping okay until the shebe bi a oja ne nan fa na oja ne nan na fa no o de be so rubber bag na wa chechire ida so betinku na salava na o de ahye wa koto no de service bi o de ahye ne to ti na o ko sha e be gina ne sisim de no fa o ni di odidi a adwane be ma toilet na ere epie amade ade na ba so nso mu honum no ma ye wo ne ma bebre ye wo MTN mobile money fraud eno no mo ye ni sen bia meti ho anu ma bobo number bia na ato no mafa hello me pacho we ni MTN mobile money promotion na me pese o ko obi o ye mobile money ho na me nche ni procedure bi now kwa so on sending so amount message bi ba on you scanner or sending on you no for balance in the amount e bo on so ya o malam ho chen sa mobile money fraud no wo de ya men ka se mo network ndi
sa mobile money fraud no ya ye wa bonten no enkofo didi e pa ka na prison e free sao enfra bonten free prison abusua sikamane adwumakuo a ene Ghana fo yete abrochire nyina yaji atum Taptap Send eno aso obefa wo phone na wa download Taptap Send no wo phone no so Taptap Send adaworuma amesi kamane ayefo ayede memma refi se ene so ba abrochire ha sikamane adwumakuo a bogus ye nyina yaji atum se ye no mu be ye adwuma Taptap Send se ka uko prison a adwen na uko sesa dia baba e se dia uko hono ma one for different style MPA nyame pa mamu pa dia obesa dane a 419 ana se obedane kronfo nti wo the different style ni pie oh me dia me pia ne dia me pie se mba beton paboa no mo di different style pie no pie so mbe ye den o beblate mi azan sofo bebre azan no yes sofo because wa ko praise about ko fiese abanti no akohu Kristo oh boa na wo be den bi ana Kristo afre na mpa oh mommy ya woni mo a Kristo efre omo ayenim eni eni mo a Kristo mfre omo so ayenim udidi na ehu oh o preaching mu no kra ma yehu se wo nyame mfre o sa mami I see ana ho so trumutu no koso pa okay gay no koso papa eni ye wo adwuma ye wo nedua fie ho gay no koso papa menim blog leaders omo no ko odu ho ne ya no mu se wo afeni ade wa ba wada police station what did anti se omo ayi kakra wo ba obeso mu okay wo so na no pa ya bla me nchan me ne ma ye fie ya sima me aya me ndi zontole no baby aba beji 5 cedi ko didi sa na ma ni te be yo de na mo je 5 cedi na mo to aduane we ho no mo de aduane wo mo fufu ho amo na obi na wo to jelly mens na obi aya jelly no da ho no jelly man na nkasa obekọ no aye onkaten kwan correct na owo fufu no ne waduro we waduro no de sa mfanse ebo aduane ya omutwi moko wo so no kwakura aduane omutwi moko wo so no jelly man wa ya na different way ano bo odi woni fufu ona ebi won so e gari okay odi nso begu gari okay no akata so na tu wi ana don sa wo so ama starch na ye abem no di nso asisi nto tibia no aboni kruwa na don sa bom to na di atu nso hyenim okay ehuru a wo gari na so class banchi ankasa wawo I see nti ono a oda ne dua fie ho no e no ton aduane no wo ton adwe ton wachi e ton jollof bi ye fried rice Nigeria for no kra bi ye ba aduane nyina ho ope D10 na cha se ne da mo da ho no ya boa ma no keke but say yes samo na bi nkoso da no down pa de aji oba any Guinness ne club open enye de any oba de aka na K20 club ho eno ye den K20 ensan ye no K20 I see sachets ba ko ye 30 Ghana okay mo ya de mo bobra ho pa na ye nim se ye kire mo nsa no adwuma mo sua nsa no adwuma mommy media me ko ma sua nsa no adwuma ho ade wo mpese wo besesa da binya se bia me mpese mesesa nsa no adwuma no kura podo ma nipa na o kire wo nsa no adwuma na nkasa no ano mo sabo aigbeni Taylor awabo tribe kwa ofini hia me already ne please be mama biro na dia ma bad duty to ofiri hin wano mo nsabo no ofiri hin enye se oye die ni ofiri hin e ba ho outside officer dey outside anti officer na ekire mo djuma officer na ekire retailing shop on ekire carpenter shop na wabu a wo fa ho banya adwuma na wo kosua na ba wo dia bo bra ba ma me na isi ano wo ye chicha na wo ja blackboard so na me nim say de eye THE na wo teacher wo ka kire say de eye CAT a me nim ma me connect wo say chicha cat na hospital ba nya de tu ni no kwotwe sa so obedwa
ai on twema ba on twema me so me twema se me de ba bia me dam nim se me da jadam enti mu ankasa no mo adwuma ne ye dema officers no prisoners no o mo adwuma ne ye dema officers no adwuma ne ba ye dia na free officer no officer bo on mo ntinanim onti woni ma president so ntinanim ma oyiwa abusua so wotie ensem abrante ne kan na eye sa pepepe na meka no obi wo ho ayache no efiri se wakwakonom eye entampe bonsam ta ene de chie no nipa no ye chie no because of say wakwakoya ade bi etia mrenti ne akwakochi no enso no beko eye prison ho no na saa de kro na wo ye na enam so eme chie no de ni kotum no eho mpo na wakwakoye na kese eho mpo na eye prison officers ni bi ehye nkofo bi kutupa edi saa enubone no kura ekoho esa akoton ma wo mo eti nipa bi sei ya che ne se wo no mbonsam ta eti wonko na wonko sesa na adwene no okoye nso a baabi a ede ne kwa akoto no prison officers ni bi eye edwadie bone a omudi no ho no ebe eden na se nipa wi wasesa etabusia Ghana prison de me hu ye ne sei ye mfa nipa nko ho sei omo kwa akosesa wo na emom dodo na omo kɔ ho no omo kwa akosua krono kura kese bo ewo ho na omo ba omo sa de tuo ene bɔne ahodo a omo kosua wo no omo ba be practice ewo ye friends asase so anase ye na ye nkɔ ho da no omo ba na omo ba be practice ewo ye so ije be sere Ghana mpanifo so wutie abrante ne nsɛm na wo ka ne de a abusua ohun bedwiru uhwe video no nyina ma ne kusi a eno na YouTube fo adaworoma omotwa asa abrante we interview okoda mu for 10 years na eye enubone ho dwadie ana na odi no manga ne mu for 10 years ana okoda mu nipa bi sei se nyankopon anka na koma abusua den paase se nipa bi sei obehesa efi se oba baka enoma sebi ekonanim wakachi e wa brabom ede ebe na obetimi aye wotie no kura wosisu bia se empempi no anka prison a wokwa ye yesi wo se ye kwa reform nipa ye de wokọ tebia na wom enam so ma wokodi saa bone no ye de wokọ na wakwa akosesa waadwene se ne be ya wo ba obe ni papa etuko prison wokurum ha ye kire nkofo eye sibia ye de yensa eye nwuma carpentry first mechanic enoma hudo bebre mason electrician sanoma hudo bebre ye kire nipa ewo ho etu beba no at least obenya wonsa no dwuma ba wotie ensem abrante ne di tu dwa na wo se ho de debi je se teacher ni kura wo ba be kire wade ko beba no aburo se sam prison officer a wo ba be kire wade no obeba na wo aburo se sam eje ho no enipa dodo na ye do mu koguo no enye se bi ye kwa akwosesa wo mo na emu ye kwa akwose o mo den na o ma se pia ba bonten ama kro na enam so anase bone kro na enam so ema edu o mo ko ho no ebuso o ma kwa akwhye mu kana na ade ba kwa branch ne kan akwa me ho dwiri mi ene se wo se empempi no nipa hodo bebre adane 419 eto mepie firi ho no ida so mo ba be ya asofo anase omosa be ye friends 419 sa bone ahodo eti nipa bi sei no oba bonten na wonim kasa na wonim bible mu wonim akenkan na wokasa nyankopon de ne nsa aka no eti no oba bebie asore na so wahye ase ekanyame asema ebusua enipa mpempem ene bepu ede akosa enipa we ne nase eno no na ese ode bia ode 419 fraud and ode ko ho a wakwa kosua no ma hodo bibire wo ho wa graduate ama yesi wa ba be yesofo a wo sa be abebu ni pa afa so tabusua ye besre Ghana mpanimfo se prisons ai ewo Ghana bone ahodo a ekoso wo ho no enye se bi abrante no wa hyeda na wo boni tirima wo kan nsem o minia opa nyabre netie wo mo makwa akoda eye efiase da ensem a wo mekande a kire no ebeje won nsem enoma hodo turumutu ya wo ka ho asem ikura de eno de obekuromu akura na sa turumutu no ebi koso ha obekuromu ana eno ne de eye wow choice ona me pa akire no aha because omo da ho no
obi wo ho a ono no wada ho be 10 years ono kura condemn etino ono oba pa ye fe no oba enya ade a ono obinya bi kura aboda etino oba foforo na afi wo mu bedi nkomo ne ade se wo ma ho kwan ana se ohwesi bi a o me homo chese ekwan om do be fa so no na ebia wase ebia wo fi se ebia wakwa akoto ye senior man bi wo ho no ye last killer wo ho last killer na so no wadam be di wo ho e ono ye fa se etwe pa ye fa na etwe odi bi cha ache no etino no fa wo se na kwada no o fa wo se na kwada no na da ne da nyina ase empanifo na omu ho no obi ye se oba be hunahuna no oje one ade a ezan se wono no wafo ase wo ye na kwada ntine du anajo a no aboto aha etino saa no ma ne de ekoso wo ho pa tabusia prison ye baabi a anka nipa de se woti wiase a sonson ho se ne be ya yemfa wo nko saa bia yo enkanka se woti Ghana abrochira mpodie enkanka Germany a se echew ekotuma akwakoye se wo ko holidays no uko prison e wa abrochira ha eno ne ye frɛ ne se nipa ne yede ne ko ne ye kwakɔ reform no bɔne na enam so ma yede ne ko no nipa ne beba no no akwakɔ ye eye okra foforo anase kyese wakwakɔ sesa ne suban ba oman Ghana mu de abusua se wote Ghana sonson ho anase se wote Ghana na wo de waye wadwen se apobo krono ana abekɔ so abode a anka yete se obi de se Nam1 anka yete se obi de se Nanagrada anka yete se enkofu omo bo apo akese omo de sankofo no omo de omo links omo mpanimfo bi a omo twetwe sika edema omo mpanimfo bi a sebi omo de omo atwiri anaso madane botan a omo de omo atwen omo entino sika na omo bokro no apobo no omo bo nyina no omo mpanimfo bi omo twe bi edema omo na mbom odi sebi woni obi a na wo ye wadwen se obebo krono na krono abebo no obekwa akotututu botom obekwa akoyese ya abusua wanhwa a obekọ ho no ohrebe ho wabrabo na okwa akwase no ho obese wabrabo ho ti mesre me nwanum a mutie me ana mo hwe me se mo mie nyina ye nsonson ye ho so wo ti Ghana ade enam so a ebetimi ede ya chew ama wakwa akoda afiase no wakwa akose wabrabo de me nwa ankebe ya hwe ho firi ho sonson ho ndim se esan wo ho esan de timi tu obi wo ho a bone anase code a ye de agbo no sabi enyo ne yeye esan na aba be san no eno nko na emum ade a woni se wo ye eye bone pa na wo de wo so be ye no menua anka be ye a hwe wo ho efiri sa no ma no se de be ye a unkopie eye sa atibia wem mesre Ghana mpanifo Ghana ban se ensama ekoso no prison enye baabi a yakose ye kwakọ twini paso ama jese tibia a ye do mekom ni ade no ebe haadwo no ye besre se prison eye baabi a ye kọ ekosese nipa ne tibia na owo mu no ye kọ ne akọ akosesa no se ne be ya saa tibia no onkomu biem tese mbehwe a na no ye Church of Pentecost omo prison a omo siye a na nipa hodo bebre entiase nipa hodo bebre kase adentina Church of Pentecost omo si prison na omo ankwanko si eye anaso omo ankwanko bi adwuma abusua me ba bonten ebe video se meme de me support eye prison na omo si no ewom se anka wase komu si adwuma anaso mu bi adwuma se na be ya enipa benya adwuma aye na emom ohwe eye bone a ekoso na prisoner omusi ye no bone bia no ewom omasi prisoners wo enwuma so ahodo bi wo ho a omo bie bi entino yennuanom a omo damu dada no anka omo ba ebia okowi amo ebia okotu banche okodi okoye bone bia enhyeda enye bone kese bia no saa yennuanom no yebetimi do mafa training mu ne so hwe eye Church of Pentecost omo prison a omo bia no na ye wo baabi a ye shed o ma shed da siesi a
wobetimi akwa akosua ensano dwuma bi wo ho enti enu nti na me na prempe me support se ne be ya ye nuanu ma ye de om be ko ho no anase om ye be transfer wo mo e de om akọ ho no om meba no na om anyansano dwuma bi om meba no na om ba be ye ni papa aba be boa eye wo man no enu nti na me support if so wo hwete bia a om wom na wo hwe abrante ne nsem a odi tu dwa na abusua wo de ko YouTube uko UTV a obenya full video no nyina ahwe wo ho na obeti nsem wiempo de kakra bi na wutie yo ko UTV na ko hwe full video no na beti ensem a abrante no obro so ana so ko menua Peter Anochi wa posti ewo eye ne page wo okwa ko ne ko hwe na beti nsem abrante no editu dwa nti mesre Ghana ban se eye ekwan ye fa so na ye friend say ye de eye a prison for eko how any amane ne ateti mu no mesre Ghana ban se edum pempenso a momma ye reform eye Ghana prisons se bi mpo a ye nwua ya okoye yokowi a eye emo yi ankeni kwanse bi ye de ne kofra eye sankofo wi kura na ye betimi esi prison no esi muram ye wo prison de bi besi esi muram a eho no ye de okoto a enye se bi a ye kwa akoshow ketekeni ade anka ye de omo kwa akoye mfuduma police fo gina omo so take obi a number wa obedwane no ye chewa obone ne bekosoro entino ye de saa ehu ne hye omo kura na ema wonye wa adwen se wodwane na ke ye de omo ye adwuma ye de omo ye afuo banche eburo chese koko ye de omo ye mfuduma enti at least saa eye adwuma ya ye de omo ye ebeboa ama bi mokura no omanyansa no dwuma bi ewo ho ebeboa ma sebi sika ebenya ewo eye mfudwuma nim no ebetimi de aboa wo man no abusua ene wiase no aduane ene de ti wiase da bia meka me se ma adwuna ma fan say I'm going into farming wiase ade a entwam da eye aduane da bia ni pedidi eni say ememburu no ye sha asese de ehu ewura farming mu a ebusua ebeboa wo o kan obi beka se o ana afuo de se atete kwafo na ye afuo ho na ka kire o ana enye te se enkane na ne ye de se kan do ne ade no se de wo ya wo ye big na afi wo de machines akese na de sha ase ebusua farming ya de bia sika a ewuo mu no minima adamfo bia ono no owa abrobe farming ana minima adamfo bia owo kodu unim sika akwa ne hwie ana minima obi nso a wo ye mpreko ye ka se farming na ye wo different types of farming etino mesre eye Ghana memburu nse momfa mo nwura eye kuayem ebi ene na ebi obefi se eye atete kwafo adwuma wo badaachi bi no wo de mebu obebre me wo de maseda ebebre me se na prempe e kire me kwan papa no men tra won fa won sa ensure dem no fam e ma wonye wa adwen se wo de adwuma ni wo manim tino adenti ene wo se me kwaye farm ne ade metime de ma adwene ebu nkofo bi afa so edidi wo ma adwene minia enkosi da ben na bedidi wo adwene wo hwe eye nsem a ye nwia no mo de tututu dwai ayarehosem pa ntiminia sonson ho na ensem a mo kan ye fe bi tu hofo na prison eye baby a enyese ni padasene bia enkanka Ghana enyese ni padasene bia obekwa akoda ho na wakọ ahokyere ene ahohiehia mu abusuya Ghana ban yesrew ye nnuano ma prison fo no mun treat wo mu yi because ye treat wo mu yi a omo a na kọ esade etu eba begina ye so na ya na awehosem wo mu ne se ye na se bi yenye wo bia na ye ni bambo bia no ye na ya na ye mobbo ana ese kura de empanifo ni nyina mu kura mu ho mobbo efise nipa bi sei wo hwe akoa ya wokoku eye former eye MP eye friend say JB Dankwai 20 million o ana e bo ne pa hwe wo mu koku eye enfanseman MP hwe o me ya kronfo etino first ni e ka say oh ye na ye ni bambo nko na e betimi ato wo MP na wote parliament wo betimi ato minister ebetimi ato obi a etumo mi nyina yen kambom na yen pe kwan ye betimi de ye nnuanu we no o mafa so se ne be ya
krono bone etuo sem ne sa no man eso bete na aboa ye nyina nti abusua share video we onzo betimi de wadwen kira ba se enene da edi kan a wo hwe me a aha ye Biscout Media aha de ye nkyerɛkyerɛ ensem a ekɔ twikɔ breman na yagye eye wadwen kyerɛ abusua esanse mpanimfoɔ se adwene ene nyansa eni ba akofo tirimuti no onzo betimi de wadwen kyerɛ atoa video no so ana mema o remfi se obe subscribe se enene da edi kan ana so ta hwe me na won subscribe ya menua subscribe se ne be ya video ni nya betum se pa click ya do ma so na wo so no wanya bia hwe na ye nyina no ya dwendwene ya man konkron Ghana ho abusua otwedi amponyankopon won hyira wo otwedi amponyankopon won yi mfiri adomu enko adomu otwedi amponyankopon won hyira wo na empiripre watamfo bye.